नित्यानंद मुनीन्द्र चंद्र प्रणमो, जे शास्त्र सर्वज्ञ छे, जेणे श्री हरि पास शास्त्र उचर्या। सर्वोपरि सुज्ञ छे, जेनी भक्ति अभंग अंग गणीने। રીઝ્યા મહારાજ છે, ટીકાઓ કરી શ્રેષ્ઠ શાસ્ત્ર ઉપરી। પ્રખ્યાત એ આજ છે, જેણે જીતી સભા અનેક પુરમાં। વિદ્વજ્જનોની વડી देवाचार्य समानतानी उपमा। जेने जुओ छे जड़ी, जे प्रत्यक्ष प्रभु तणी सुनवधा। भक्ति तणो पात्र छे, जेने एक अनन्य इष्ट उरमा। श्री स्वामीजी मात्र छे।